Welcome back to my channel. Hi, how are you? Today I will watch episode 7 of Ethos. Surprise, surprise. I feel a little bit unpleasant, like warm cola, because it has taken me so long time to watch this series. And I still haven't even finished it. Normally, I like to binge watch series. I remember last year when the pandemic started, I binged watched all 8 seasons of Game of Thrones in just 3 weeks. And that was basically just watching Game of Thrones, sleeping, eating and working out and watching Game of Thrones for 3 weeks. That was so cool. But yeah, anyway, let's cut to the chase. Let's start watching episode 7 and let's find out if I will get any reactions. Let's start watching. Ruhiye kayıp. Bir evladım kayıp. Çocuğun dibindeyken anlamıyorum değil mi? Dibindeyken anlamıyorum. Sağ salim şöyle alayım kucağıma. This is the first time that I see Yasin a little bit vulnerable, and when something tragic happens, it clears your values. It makes your values go bright. You know exactly what is important in life and what is not. And I think that's quite true. Because when something terrible happens, at the end of the day, you know what is important for you. Ne anamız kaldı ne bacımız kaldı artık. En son buna bir tane çaktım. Sağlam. Hayırlı Nisan. Anne. Hayırlı Nisan ne olur? Ne bu hareketlerin? Bak korkutuyorsun ama babayı. Müzik dinliyordum baba. Korkutma kızım. Acımız taze. I got the feeling that when Irina was listening to music, she did something bad. İnan uyanmak istemedim biliyor musun? I feel for Hordia. When your wife dies, or any close person to you dies, how can you ever cope with that? How can you ever get through it? That's something that scares me. That my loved ones will die one day. And to be honest, I have no idea how I will survive it. I can only imagine the sorrow and grief that Hodia has right now. Konya'ya döneceğim ben baba. Ya senin verdiğin o boktan olduysa bu iş? Kızım yoktu böyle bir şey. Bu kadar sallıyor muydu kafasını bu çocuk? Ya 100 kere konuştuk, neyi anlamıyorsun? Kuadriplejiye bağlı demedim doktor. Öyle diyorlar da bir adamı tutamadın elinde. Hep muhalefet. Her boka bir laf. Çıkıntılık yaparsan da o çıkan çiviyi böyle geri çakarlar işte. One thing came to my mind about relationships, and that is, if you have a relationship, you always need to ask yourself, do you want to be right or do you want to be happy? Think about it. Do you want to be right or do you want to be happy? Either you are happy or either you are right. Şu çakmağı uzat bana. Sen manyak. Başlarım seni. Ne yapıyorsun? Manyak mısın? Ne yapıyorsun? Ağzını yüzünü dağıtırım şimdi. Sen kime? It's really heartbreaking to see sisters fighting. And I think sisters fight quite often, but it's sad. 35 sene önce gebe adamın karnına o tekmeyi kim attıysa bugün de birileri atıyor o tekmeyi. Ve sen benim kardeşim. 35 sene önce o tekmeyi yiyen kadının evladı, o içerideki garibin kardeşi. Bugün kim atıyorsa o tekmeyi gidip ayaklarının altına öpüyorsun. Now I remember that there was a comment that I read. It was about this situation that explained what had happened 35 years ago. I think at this point I don't know the Turkish history and situations good enough
to understand what's going on. There's two sisters, and the other one believes like this, and the other one believes like this. And they have own beliefs and they have own principles. What does it take that they get along? You know, how can there be peace when you see things completely differently? How can you manage it? How can you keep it cool when you have so many differences? Is it better to stay silent and not talk about it? What is the best way to do when there's different kind of opinions, which leads into a fight? I hope that everyone would have the ability to discuss and accept that people are different and people have different beliefs and respect them. And you don't have to agree about everything, but just respect them. And in that way, we all can be in peace with each other, no matter what do we believe in or you know that. But I know it's hard. It must be really hard. Oya. Al sık da sen de rahat et, ben de eylem Ruhi. 20 yıl önceki hadise. Bir cahillik etmişiz. Etmişiz bir kere, ne yapalım? Benim 2 çocuğum var Ruhi. Biri daha bebe. Ettik mi cahillik? Etmedik mi dedi. Okay, please correct me. They had something going on 20 years ago. 20 years ago. And only like a few years ago, Yasim came there and embarrassed that man in front of everyone. And obviously hurt him really badly. Koca köy meydanında odunla dövdü ya. Yetmedi mi? I said in the last episode that man looks scary, and now I totally disagree. I think that man looks humble, kind. I thought that he was the bad guy, but now I feel that he was the victim. Ne? Biz çocuktuk, sen değildin. Ya söyle, geldim işte, geldim. Gelmedin mi? Söyle, söyle ne varsa söyle. Kus, sıç, kus. Bir sıç, rahat et ya. Köpek doğurmuşum meğer. So Mr. Sinha's father has passed away, and his mother is not doing so well either. Anlamadan geçer bu yıllar oğlum. Anlamadan uçar gider bu yaşlar. Anlamazsın. Şöyle helal süt emmiş. Allah. Hemen de kızıyorsun. Kızma be Sinan. Bir şey yapmazsan, yani arzu edersen eşlik edeyim sana otobüs yoluna kadar. Yes? Bir şey yok mu senin? Oh no. Ne? Miriam is definitely my favorite character. She's so nice. Geçen gece geldiğinde pek bir keyifsizdin. İyi misin sen? İyiyim anne. What was that? Yok, Hazal'a söyledim. Hazal değil anne, kızın adı Reşide. Hazal bir önceki. Ah, it was Hasal. Yani o bastırılmış tarafları kader olarak çıkmaz artık karşısına diyor. O artık o kişinin yaşantısı olur diyor. Benlikle yüzleşme meselesi. I like him. I think he's a good man. I would like that Miriam would like him too. Because I think they would be a good couple. Hediye olarak. Sağ ol, zahmet etmiş. Yok canım. Olur mu öyle şey? Otobüste geliyor. Ha gelir gelir.
O zaten şimdi Dikili tarafından çevre yoluna çıkar, yan yola. Zaten öbür taraftan da köprüye bypass yapacak. Zaten o Kavacığa geldi mi orada öğle saatleri biraz trafik tıkanıyor. Okay. I feel bad for Hilmi now. Now he knows that Miriam is not interested. Navigasyon aletimiz dangalak. Yeni ortaya çıktı vallahi abla. Daha yüzünü göremedik de abimi aramış telefonla. Bir abla. Ne oldu? Anne. Hoş versin sesine kurban. The boy wasn't speaking. Yakışıklı oğlum benim. I didn't even realize that the boy wasn't speaking. I miss so many things. Böyle mi olmuş benim oğlum?